Kabibosian mempekodogol Francis Galbert siap dat abal ai kadazan do tada bainoditi tada konom kaapat vuhan kopodom duvo duvungo ibu duvungo podom iso. Piso somo kopeswat osabah do koponimung asil pogun takavas kozo do tonditi suginumu apat titik sizam iso tu laksa linggit. Voko no todonon ika panakadai kuma kopoi kawasan asil diho no ponga kapembalazan sukai kopobahizan pogun CJN montok asil tinodo ges suvai mantat hogo miantai tumau piasa mamau poi mata, tumau poi mata petroleum ihobi kinavas mantat ko gatang ipi jajangka ontok kepotondaan asil mikunomo duvongo podem iso. Pinabos iti di Vozon Montili, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, di ontok pinapabantah kebelanjaan, toiko belanjawan duvongo podem duvo Sabah, doit pitu hubungan hintun, kondangan pogun Sabah ke podem onom it Kota Kinabalu. Nobos di Datu Hajiji, isido ponogi Montili Kausinan Sabah, nakatantu no doit piu pakatan piahatan kepelintan pogun, pisom puvan, nogi Petronas do mi bos, pidondian pisakadazan komersial CCA. Pinapatantu nogi doit pilotian nokomoy do misain pidondian do au no ahait. InsyaAllah perjanjian ini akan membawa nilai dan makna yang lebih besar kepada Sabah. Sabah akan mendapatkan perkongsian hasil yang lebih besar atau greater revenue sharing, penyertaan dan penguasaan yang lebih besar, greater participation and greater say dalam hal berkaitan minyak dan gas. Menungku au gigina nogi ni Datu Hajiji tu gatang miantai tumau piasau mamau poi mata tumau poi mata petroleum kakal doit kokoton hobi kinavas mantat ko gatang in najangka di onto kopotundaan asil miku nomo duvongo podem iso. Mantaderdino piso somo do ouangan o dimpoton penimungan asil tonditi suginumu sizam titik onom piatus toiko apat ngatus sohungopot titik onom tu lizong linggit papadadi asil miku nomo do nuhud ton duvongo podem iso ngano kong kavas piagahon mantad hasil sandat ton duvongo podem iso. Montok oinsanan kapombuhay o kapelintahan pogun do asil miku nomo suginumu apat titik tu aiso tu laksa linggit do ton mikot. Mantat ginumudiho piso somo asil sukai kapanakadai do apat titik himo piatus inunuponga duvo titik aiso sizam apat laksa linggit. Asil okon ko sukai nga piso somo koeng kavas duvo titik iso tohu bahu laksa linggit namot apat ngatus tungo himo titik aiso duvo lizong linggit maza bogizan penoimaan okon ko asil. Royalty Petroleum nadadi manana kadai tagazo miampai ginumu iso titik duvo laksa linggit sinusut sukai pohobizan asil petroleum iso titik iso laksa linggit sukai pobohizan tumau piasau mamau poi mata bahungatus opod lizong linggit. Penentahang nogi idatu hajiji dono kunan do kepelintahan pogun do manak sakadai kausinan poimida satanga vuhan gaji ito sibo kozo soibu linggit do kuma duvongatus tungo podem iso pakakalaja kepelintahan pogun. Agazo kozo tonggungan do kepelintahan pogun Sabah montok papatantu da adampot o penundian ekonomi pasca pandemik. Mantadino kebelanjaan toiko belanjawan Sabah duvongo podem duvo do kita pinggi saman do kepelintahan manakadai do tuhun ngavi hohobi no inopitan montok tumunda mahik. Nobos di Popopoi Nobos, Totua Politik Ekonomi, Universiti Teknologi Marah UITM Lan Sabah, Dr. Firdausi Sufyan, open sol o kepotontuan dimpoton kebelanjaan pogun hohobi no papaampai bogizan di nonggompitan. Secara keseluruhannya, saya rasa kerajaan memang harus berbelanja sebab berbelanja besar. Bukan saja kerajaan persekutuan dekat 332 bilion, kita berbelanja dekat 4.5 bilion kerana kita masih lagi dalam fasa pemulihan ekonomi. Pinubos isido iti it Kota Kinabalu di ontok Pokionuo mengomoy kokomoy do kebelanjaan Sabah duvongo podem duvo. Kopo obian tagazo montok bogizan kotundaan maza kebelanjaan Sabah do baino ditinga kepanak nogi kevasian montok Pokionuan tuhun ngavi kadisido.
Ini memang besar ya, 1.3 bilion. 700 lebih milion itu datang daripada kerajaan negeri dan satu lagi kerajaan persekutuan. Ini memang diperlukan. Sebab bila kita cakap pembangunan, memang kita perlukan di Sabah ini. Kerana spin-off dia itu. Pinabanta da kepelintahan Pogun Sabah o kabalanjaan 2022 kiginumo 4.5 sizam onom laksa linggit piagahon 4.0 aiso tohu laksa di tahun poguhu diti. Ningko katon kavavagu COVID-19 sizam, kokomoy do varian kavavagu Omicron, inokito no do kiva it pogunditi, mokinuon o tuhun ngavi Sabah do hobi oingat, miambay ko imbuhazan o gizuk to ko virus no komoy o maganu hang mongumuhik sondi do montok umivad do ohian. Pinosoto di Montili Koplintan, kinoizonon ang pemohominan, Datuk Seri Panglima masih di Manjun, doit koin tahangan di sido, kotonudan kuma SOP, omnogi kiguno gonopon pogonuan vaksin, inadadi di pogogozon, kozo kuma tikit tuhun, hohobino tinumungan di tangah sabi. Di koniap nakaposuat o Sabah do, tohong atus tungo penom apat kinaantakan kavavagu, miampai duvo kinapatazon, doit bofot om pitas. Koto kinabalu kakal pinoposuat kinaantakan takavas kozo tu onong ngopodom iso sinusut tuaran onong ngopod. Namod dino 400 himong ngopodom apat susumakit do noy napay. Namod soibu 400 vahu susumakit maso monoy mo kopangusapan. Manag ginumu dino onong ngopodom himo susumakit momoguno patamangan poimatu duvo ngopodom himo povagu momoguno kakamot sakaday pemuhaban. Paguhu pakazan kumah abal sumusut, tunurut toko pohait ningko koton kavavago kinantakan COVID-19 sizam, tumanut uvang ginu vaksinasi montok Sabah. Kiguno potong daun o kod QR Mai Sejahtera doit keponjulan do onu nopo ababazan kalamazan tahap nga kiguno do nogonop dos vaksin. Inumponga montok manahop kapamanan tombuhui o hobi no papaampai koikatan tuhun ginumuan kadi mohoyongon pulis uvang tuaran di SP Muhammad Hamizi Halim. Minabos kuma RTM tuaran pinapayoho i DSP Muhammad Hamizi do papanaon pinsoy hian it kinoizonon kabazagan tuhun ginumuan montok papatanto do atanud o SOP. Bagi memastikan bahawasanya pematuhan itu tetap tinggi, di mana kami akan mengenal pasti tempat-tempat yang tumpuan orang awam untuk memastikan bahawasanya satu SOP asas mestilah dipatuhi, di mana penjagaan kendiri iaitu 3W, 3S, semua tu dipatuhi sepenuhnya. Namot diho suon o tuhun magigizon uvang tuaran do maganu dos panggalak vaksin COVID-19 sizam. Mengenai dengan pemberian dos penggalak di daerah Tuaran ini, saya rasa kerajaan mengadakan program ini amat baik dan saya sendiri pun telah menerima dos penggalak. Saya menyeru kepada rakan-rakan di luar sana agar bersedia ataupun menyahut suruhan kerajaan untuk menerima dos penggalak ini. Tuaran kakal poin suang sebahagi zon agang miampai hobi ono mengatus kinaantakan tupulokis COVID-19 sizam. Bagi babasan komuhigan kanu pupain kawas to pipiumanan buan tuhun magikizon kokomoy guno tonggungan dioho manakadai bogizan pulis diraja Malaysia PDRM kokomoy kantakan kalaatan ikinoizonon sondi kampai iti kantakan kahasan mumuguno dadah mudi dikot aiso kawasaan PTI ahal kogompit komuhigan kavavagu. Cara yang boleh mereka mainkan peranan untuk membantu PDRM dalam pencegahan jenayah antaranya menjadi mata dan telinga kepada pihak polis. Ada info yang berunsurkan jenayah mereka boleh salurkan kepada pihak polis untuk kita ambil tindakan segera.
Pinabos iti di Mohengon Pulis Uvang Kota Kinabalu, SCP Muhammad Zaidi Abdullah kumua magaganu abal di kahapas minoni kaon ababazan pagibabasan kumuhigan it Kota Kinabalu. Suginumutu ngopod Mohengon tinumungan tuhun Uvang Kota Kinabalu nakotinabaw do ababazan diti. Paguhonon do hintun kakadazan Tagazo Kota Kinabalu DBKK o kaampazan do koonduan do kotundaan hongkot pagunditi. Untuk diho pinapaanjul o DBKK do campaign oitan I Love KK City campaign menimung do buan koonduan kita ngazan o miampu pemusawan tangavasi. Ahansan email kakadazan Tagazo Kota Kinabalu Datu Norliza Awang Alip maza koin samakan nokomoy kapanak ino do kosivatan kumah tun magigizon kakadazan Tagazo do udulu no vagu buan kounduan do manak toyhan o manakaday vinakas songovian monunda kakadazan Tagazo Kota Kinabalu. Yang penting juga untuk mengestablishkan network antara ketua-ketua wanita yang ada dan juga di BKK, dan insyaAllah kita akan mengembangkan network ini meliputi golongan masyarakat. Everything starts at the home actually, and the women being the more or less like in charge of the home, they can educate their children to how not to throw rubbish. To education actually starts from the home. I think it's a milestone in the history of Kota Kinabalu city to engage the women. I think these are movers and shakers of our city. Women who are proactive, who look at things positively. Nutubungan izyoho do magaganu abal kopyondot do ababazan nokomoy it Kota Kinabalu. Ababazan diti kapanak nogi kosivatan do buan, konduan, miampay, pemusawan, atag, tuduvan songovian. Kiguno o sabiabi bogizan da mong mohig untuk nonon kinaizunan standard wahobino it taman-taman Sabah. Doi timpu penogi diho kiguno o tuhun magigizon papatihong puspionitan kotunudan kaubasanan tuhun magigizon montok honalan sinakagon sumusut. Tongguan do tuhun magigizon nakapanak honalan Tagazo montok kobuon ababazan komohigan taman doi timpu tahid. Matlamat utama mengadakan hari komuniti ini adalah untuk mengeratkan lagi hubungan spiritual di antara Gunung Kinabalu dan komuniti ataupun kita panggil dia Kakapan Gayongaran. Nutubungan do RTM ikumoduvo ponikon mengingigit amanah taman-taman Sabah Peter Lintar di kahapas penuntuzan Kopohuntanan Tadaw Community Hiwang Tungkusan Pemogunan Taman Kinabalu Duvungai Buduvungo Perem Iso id Kundasang Ranau. Kepenandakan diti sabagi simbolik doit kebawasanan kepemogompizan taman hohobino montok nuhu Kinabalu. Kopiondo do kepenandakan diti segunumu duvungopod tuhun donopihi tumakat nuhu Kinabalu aiso kabalay. Pinambit nogi ga eko kotumbuzan certificate koponong kuaw gigina kuma di minamong kakapan duvongay buduvong operem iso. Ingka kano iti abal ay karazan do tadabay no diti, tiyombus no miyampay abal RTM, Izo Francisca Betsiap, Kopi Vosian.